Kapitambi toko bagu, sisingidaan, sekolah sabat, pelajaran nukumosizam, maza sid hope media sabah. Konsapatan sid kinaringan, barakat om sududau, somul muzawazo om menunda di toko. Kopi posihan ogi sid sokoviai, di kemot om korongo, di pelajaran melalui siaran diti. Tapi na sokoviai, sebelum dot apa kotimpun toko, ingin aku pepentutun di gumazan manahak dotudukan pelajaran sekolah sabat dot ada biano. Umesa di gumazan di toko, inana Elder Ronald, nunu habal Elder. Awantang kinaringan manaud menunda petelunung di kaposisan di toko konsepatan. Terima kasih. It gumazan dokumadubo di manahak dotudukan pelajaran sekolah sabat. Elder Norsa, habal Elder. Terima kasih, Osihat, konsepatan sid kinaringan. Terima kasih om konsepatan. Teman-teman lagi na aku bagu, da pepentutun, dit gumazan manahak dotudukan, data dabiano, inana Elder Delphon, nunu habal Elder Delphon. Bentang kohigakan tweet kobesian do. Terima kasih. Konsepatan sid kinaringan. Amu pokotimpun toko, misisingildo, di pelajaran sekolah sabat Tobiano, indamonku, Elder Norsa, kumazan, minta dua dokotimpunan. Minta doa toko. Tama sid saradam kerajaan do sorga. Menerima kasih okoy it gazada nam tundan no kumadahay. Sampai timpu diti, mimpu okoy misisingido diti boros. Terima kasih Tama sebab isundu dato susi masabazo dahay sampai nunuit para jalan dahay diti. Ohorotizan dahay, katandon sid penghitungan dahay, om kadapat menginvagu di kosipan dahay kumadikaw. Terima kasih Tama, sid saradam ngaran Yesus papasidahay, minda mo okoy. Amin. Amin. Konsapatan si Elder Norsa di minagasan di toko dan minta dua. Tapi na sokoviai, it uldu di pelajaran orongo toko dobiano, inono, Yakub it ginumanti. It ayat do kitab di hondomon toko, emot toko, sid kitab do kinatimpunan, sid pasal do dugona podom turu, ayat sid toduna podom onom, yad keti iboros dau, boros di isau, itino oken dugo dau mangakal dohon. Apatut no dot Yakub ongaran dau. Inanu dau it kepotutanku dot ketuaan, biano inanu no dau ibarakat dot yoku ot apatut dokanu. Asono naku barakat dot ipamarakat dohon kadi isau. Nah, tapi na sokoviai, it pisisingildaan dot pelajaran dot sekolah sabat dot orongo toko dobiano, inono mengilo toko ik kanangan keirurungan di Ishak. It anak dini janji do kinaringan, sid anak di piniambatan di Ibrahim om Isara. I janji do kinaringan kumadio tiditi inono jumadi dot iso bangsa dot gumo jumadi dot barakat isokoviai. Tapi na isokoviai sidrurungan di Ishak diti waro otanak daw. Inono kianak Ishak dot apid dot ingaran daw Yakub om Isau. Nah, tapi na isokoviai mad ke ito pining toko nokorongo toko. Iti napotanak dot apid di Yakub diti nga antad positizan nga waro no pinto nina. Adi naka Elder Ronald nunuka ot pitonidan di Yakub om Isau diti sampai no kusukon dia nga nunu man nakajadi diti. Iya. Konsepatan sedi Elder Robert. Iya. Da gumazan di tiga mata ko misisingil do gamata ko dot marajal dot dukan biano nadi
Ah, iti tudukan no kumeso Yakub Esau papi suputon ki antaw nga papi sambungan ko iti tukat di Yakub ka. Iya. Iti napat kabuatan na di Yakub Esau diti nga dapatan to ko si Salem dat kitab ketimpunan dubo na padam dimo boros ko dubo na padam isa sampai boros katalo na padam apat. Yan kinilan dito ko to antad po si Tizan di Ribka. Andang barno le da kota ni danto. Mad kami umbal kay na elda robot. Iya. Mad kami pasag. Isintiza. O si Tizan Mad kami odu. Kami naman din. Ayakon ka ati-ati na to. Apuri manantan tumadit. Hindi diyo tina Ribka. Ba nakorolan niya na din. Iya. Buli barasan dat karapatazo korwal din. Sintisan ya ti din. Nakalanday na po ya ti din na inakogulo lumanday na isaw. Nang ko kipita ni dan laid dat gubas de ti din na to kibulu ang isaw. Oh. Yakub na po aso bulu ihiza dali numanday ya ti na nga kapid-kapidan di Yakubit koting dia ada ko dia ada isaw. Isaw. Iya. Si Salem da kitab andang na boros di kinaringan dat tidu bot anak diti ikamulakan at amarintah din na katuan ka. Oh. Ya din na boros. Na ikabotan na dia ti din memang ko para pitanidan tu isaw no po ko basan daw diti na magasu. Iya. Memang ko atang kasya diti. Yakub na po. O basid kema manulong diti di daw. Iya. Bas tumabang ni kamawan. Nga nasukod na po yun ti din na tumitani daw kabuatan na diti din na ang yalo isaw samok agapit sid tama daw. Oh. Sidisak by Yakub na po agapit na ba sid ti di daw. Siti daw. Na insan ta daw dat nakoli yalo isaw sid pagosban daw di na manako bitilon na ako to pambihiza ka gid na nga sadang magazawi Yakub dat buburda kasang taragang Oh. na din no piansak no na kadiado bubul ka di Yakub ay taha kayo ko po to manako bitilon ko iti ka tara patazo ko iti ka nga elan to ko Yakub na paditi nga ulun da ki pangitungan dit atalo da pangitungan. Oh. Sid masakan datang diti nga emot dialot nunot apatut da kadyan di sid salom din na. Nakadalo buli nga padahal ko si dahonit hak kotuan no kadyan. Di Yakub si Isaw. Na Isaw dito ito andang orog-urog ko dun. Amang itong manal si tinugubangon daw. Pampitilon po. Ang bitilon po. Iya. Padulo ko din na hak kutuan din na kadada. Ano ba na ka? Nabaros piya din na hakain din na bubuli na na harati. Para na kina upakat dia tidak ba Yakub no bokano dit hak do ketuaan. Nah, si bangsa dat Israel diti memang ko antawang si bangsa dat ihiza din na sid adat dia diti andang ko iti ketuaan diti pembeda-beda varo ot iad ko hak-hak tertentu dat anu dito nga pinaypakon baik kay ketuaan. Baik itu iya ketuaan. Ino din naman ako varo ot ko kira-kira nga kaitan sid hisa dormikot. Okay. Na ina naman nakajarin na dahogot dokumesa rin na to nanu di Yakub hak do ketuaan sid Salem do subang balay din na keluarga din na ina na naka kinasandata dia din na hogot din na insan ta daw dit
Lumuhing na Isak, kinadim na di Isak isaw dat pagaso no, kadiado. Oh. Gozovo no, yad kikenginan ko ka. Na, tinumba sa lamin na to, ang akan ko nendat, nansak doon na ka na, barakatan tikaw na ka. Iya. Nanarang o di, Ribka, dat, andang ko, ibarakat din na, katahak si di isaw. Iya, itanak petuaan. Ay tanak kutuaan. Iya. Ngayon kailan to ko dito Yakub no pwede nga pasamok si Didi daw Mm. to si balay no po nakadi Ribka pangagamit na da kambing garaso tulungan ti kay magkasao pasurungan no si Diapanu Iya. to barakatan ko ka Ikaw kasangano. ikaw kasangan mo dit barakat Barakat. Nakadala ako, kuran, asya ko meti asa budu ka. Na, panansulong din na banat di isaw, it bulo din na kambing din na tawang domba din na nagaras, iping sokot sin gubas. Oh, sidongon. Oh, dongon no ka to. Kamaon ko no pa di apa no na kibulo. Na bihiza diri, memang ko amo no kemat le di Iya. isa. Bihiza din. Na burut pa ka tumbozo na diyan no kan makaw nga lalay din no elda robot to ba kaso sa magaso ka Ginagamit ito kambing. o nagamit Iya. na kambing amit ito mo to ko sin salam dat boros na kitab si kinatimpunan kadubo na pod turo boros ko kumodubo na pod minamoros na Isak dot ot anakku Quran katu yadino o koduruk nakanu kono ka harati nakanu kono dupot ka beri lebo Iya. Oh. duruk ko ka ambatan na po di ako ituhan ikinaringan isambaw nu at minanulong dahon ka na siti po di tinga emot to ko na dat minamuyok kiyalo gam pinupakatan di ti daw Iya. amkon kabay karon top din na nga minamakay dit baros da kinaringan antaw nga it kabunto ko da kinaringan Iya. to itimat mangimporesin putanaw ni teo nga antaw nga magaso kan mako sinang manalapan ba na ibo kay na inum pamadyala dat sinang ko no ba no kinaringan na manulong ka gami kinaringan no ka nairan piya din na no kasurong diado pamnakan no na pinarakatan. Babang basahan to ko sa kitab diti ito nga barakat ba nakaabantang sidhal ko turunan ihalat iyad ko ang abantang nga barakat diti na ano barakatan Yakub na barakatan din ade mo to ko siti ihak do katuaan nga sinulod dialo Iya. da sa mangkok no Burla kaksa. bubur da kasang taragang ibarakat nga barakat dat nuketi ibarakat tatapantang Tabanta. na inamuyok ya lang ina koli pamayada isaw din na yung nangko tinumbo na diadet suhudit modahing daw to gam inansak nila ni pakan nakotigog may sak din na ginabo pa mato Iya. dai sainib na barakatan ko diri ka paghihad yali no elder robot okon makati-ati paghihad yali na monggong ronggong dal paghihad din ang imatanto ko na dati ang emot niya kita nga anak biningkalingkahad na dati Iya. kami boros dala asa nakabarakat mo bukod di tiyama ka diyan barakat tayo ko ka role ti maginabi na ibo Akon kayo sila nakasangano di barakat do kotwaan. di barakat dito ya banal Hmm. na kiginawa niya dat mamatay dito pinadaw ba tong imatan to ket boros di pertama tinabasan ni Elda Oo. patut niya rin na Yakub ka ito na ko Yakub di tindang mamuyuk bong korot sa dangaran to Iya. induvo kuno di ada buyo ka ito Oo. ihak dit kotuan iti na barakat iti ya narin ako si ginawa dara da mamatay
Ako ni bagi mako keinginan pa dati siya ko irib ka dat yan kino ka Iya. jadi. Sungguh po nila dat nakasalay no. Gam inupakat na mo dat pinedo niya do Yakub din no om hinaturan na dia tidak sumari da pinay di irib kasi di Laban. Iya. Sin pamagunan tadi ito. Nikozo, sorry. Di ka sorry. Na isa sin pamanahan ni no. Akon mako sinangot purimon dia do Yakub dito ay. Iya. Tu keso bakon ko kapitim ya dat sampai kodop sidong Iya, simbalan iya. tara din sidong nakeray gurun. Oh antaw nga sid gabuton. Pamihisa diri nga gam ibantal dia ng may batu. Kon mako sinangot purimon dia dito. Nga inahiza diri ot pinapemot kinaringan dat iso tinipi. Kemot dia dat tukad dat korekot si Davan. O tukad dinam. Kemot dia dat milu sabi itong malaikat sina. Nabala diti var ot tamodon dinat ini pidiada din. Oh, baru harati daw. War harati. Ong imatan to o ihiza di kinaratan det rini baka bago tu. Minaga mayo tidat kota Babel diri. Iya. Sampai korekot si Davan tu. Kadet yang dusuan bago nga ato ko binasaka. Iya. Naman nakalain na tukad na ko sungguh din no. Antad sid sabatot malaikat anto kinaringan tumuhon. Nah itu duot perbandingan. Makanya bahasa Melayu. Iya. Itit kota Babel usaha dari ibadat bagi salamat. Iya. Manalamat di kontiri daw. Nga ang makinginan di kinaringan itu. Okon ko ino. Pamnelan to ko dat iza diri na babakot. Bahasa si pemagunan. Nah iti tukad emot dito ko antad sid sabat dat tumuhon ni kinaringan dat manahak do keselamatan. Oh. May kailan dito ko to mantad sid samod. Kasi karunia ka di bahasa dat pokon. Natin pinitensanan sid saralam dat hagot dito emot to ko dat baro pipiro tudukan. Kumeso noon na pinakaboros di kinaringan dat jumariad ketika dapat ito ko tidak mangin-ruhay kinaringan. Iya. Dat ito ko kondiriat pagama din nuni na boros di kinaringan. Yad ko it boros di kinaringan si di Abraham misara maganak ko kang anak ken. Anak Kenon. Na kon makaw sinang keluarga di Abraham dire. Na iti na ditinga nandang nilan de tidak hak ko sulungan sid umulakan. Nga amo nagkenud. Gama di kinaringan. Na iti na banal ko amo abantang kung ato ko kenud dit ko kira-kira nga huturan di kinaringan. Ino keso. Kumudubo matan dito ko dat iti hal dot keselamatan diti okon ko usaha banal dari ni baite. Iya. Andang Antad. tahak Oh, di iya. kinaringan. May kailan dito ko to. Antad sid kosyanan di kinaringan minaza si di Tuhan Yesus. Iya. Na rantob ya din na dubohogot diti Elder Roboto paguliat bagus sedikit. Terima kasih Elder. Konsapatan di norong toko diri yad kene kebuatan na di aku pemisau. Antan di sit kakal di sitizan jati nga baru na pinto tidak. Oh. Nah, sisa di ti kepinay sa kopiay. Yakub di ti nikozo ataupun kinumozo na tumo si kapatazo. Om sinuhud jati atau sinuhud di ti di daud rumikot si di lampang. Jadi an kinil na boros di Elder Donald itu si tanga di pemanahan diri nga waro nakajadi iri na kepi. Naka Elder Nopsa. Nakorikot ko Yakub si di Laban itu dulu nakacari diti. Ya. Bah. Sumuput di tuturan di Elder Ronald mo. Oh. Iba dire nakatalimpit. No posik payalo. Gam nukiri. Nandaman no dahil tinipi daw Iya. diri mo. Oh. Nadimini lambos na bayalo. Yalda ko. Manaw yalo. Kasid kitab. Sid ponong ko si dahon do kanaan ka. Na baru talaga ni motiado. Na bato na metito. It talaga din no. No tombol do bato. Oh. Na minasinunod talaga din no. Kinapimatan di ako bumirahel. Oh. To. O tinabangan ginungkib
di Rahel, hindi bukan di Rahel, Yakub. di Yakub it tombol dot Oh. talaga Iya. supaya kenum ipangazam di Rahel. Nah, di sinono tinimpunan dot kinapimatan i Rahel Yakub sampai dot i Yakub pinen tutun dot yok diti ikuvo kayo kuti Yakub anak di Rahel i Rahel dinom pinay di Laban. Laban. Oh. Nah, i Laban dino apa Iya. di Rahel. Iya. Nah, pinapakadi no Minozono Yakub di Rahel Iya. muli sin baday. Kadit madazo nga cinta nakbo kaputo kadi Yakub manjad nemot daw ilaban nakopimot na mo Oh. di Laban kadi Yakub si di Laban sukul ko suhut ko kumaraja ko sa ikaw turuto Iya. monongkengin ako di anak mo Rahel. di Rahel so boon ko abo ya din no nadi ka di Laban avantangin no avantangin no daripada itahak ko ipasabok ko tulun ba ko bakon Iya. ka na turuton ahead ba na turuton din noy tapot bahagi di Yakub man sa nga daw pipiro no tadawin na tubanan no ko nukay Neso maginabay na Neso monong kengin na yun. monong ginabo ka mo pamarasan pa na di mo monong ginabo di Yakub di Rahel bana no monong ginabo di Rahel Yakub nah nung puspatrutoon kumaraja i Yakub si di Laban Oh. norikot no it kapagantangan ba mo ginakan sodop no Oh. subab no sodop po na norikot subab no subab no bo nadapatan no di Yakub dot kon asan ako wala ang tuba natin ani yoy Nasaraan na ginawa ko manal yan. Nasarada, nagdianot ay okon pa naman ako. Irahel. Irahel iti, Oh. dinunun daw iti. Ilea, na inopog Ito yung pinay di Rahel. Oh. Iya. Dadi, ang inopog yung imatanta ko, sinod kinotimpunan, duwa na padam sa zamayat ko, duwa na padam limo. Kadi, Yakub si Diraban, no kura katu yad diti ogaman si dohon. Giu mama ako, tu manamo ako di Rahel, no kura tu inakadan ako di ikaw. Ay, no kung kumot maya daw dito eh. O di bagi maya kon makoy leaw, patungan daw diri, kumaraja diri. Manamong panamong daw biruton diri, oy. Nga, Yakub, pangakal ya, ay, ako Yakub, i Rahel, sa kangaran diri, Laban. Laban. Ileaw giti ni surong. Nah, ini data perajaran dito ko si Doya. Kaditi perajaran dito ko. Baru hiza dot nunuit nagamato ko si Dudun. Poisonon di kinoringan. Gamaon dito dun si dito ko. Oh. No kuro. Tu gama di kinoringan. Poton hunong. Pombangan di kabahazano dito ko. Gama di kinoringan. Menagul ditunu inagama di Yakub si Disaw. Apabila dot binuyukan di Laban Yakub, dapat ko napaham di Yakub kurang ni Purimon di Isaw di binuyukan daw diri. Nah di tidak na pinamarasan din kurang ka diri iminangabuyuk buyukan ka Iminangakal. iminangakal Nakala. nakadan ka nga baru maharati di kinoringan dito no kurot nizin no yadin pagudian ko sa dikawel. Terima kasih Elda Rosa. Avantang itajuk toko, omnemot toko, ibalam minangakal diti, kosondo to daw bago, akalan bago yung silo. Nah, yan din na inakajadi si di ako bili. Tapi na isa ko biyay, elan toko, dot, Yakub na paniti, nga noripon pa di Laban na turuto. Nakasako. Na, mulang po yad kayo, no?
nga Yakub diti kakali binarakatan di kinaringan el. Iya. Nah, emot toko situ diti gama di kinaringan mamarakat sid subang ongkob di Yakub. Inono it anak di Yakub di pinyambatan di Lea. Ongotopot ni Lea diti nga okon ke ino keinginan di Yakub diri. Nah, uvaro onom otanak dia tidak usai diti. Nang sumut sidod tudukan diti it anak di Yakub si Dilea inono kumesa irubin kumoduvo Simon kumotolu Lewi kumapat Yehuda kumolimo Iksar inopo kumoturu diti nga Zubelon ka arati itu na itanak di Yakub diti si di penyambatan si Dilea. Nah, iri yogi ki anak na Yakub si penyambatan di Rahel. Nah, isi di Rahel varo duvo. Keso anak dia ti Yusuf ikumoduvo di Benjamin. Nah, tanin po ke ino tu sinabu yang di Yakub bagu diti si di Rahel kumeti Rahel diti. Tanin po ke no kisah po wala Yakub diti eldo. It anak di Yakub si piniambatan di Bilha waraduvo inono ingaran daw idan ikumoduvo Naftali. Nah warano bagu elda dan sabo di Yakub diti piniambatan si di Zilpa. Nah si di Zilpa nga waraduvo tanak di Yakub diti kiretan iga dem Yasu. Jadi hopo dom duvo inot anak dino antad si di Yakub nga iti emot toko dot ino posukang angkob di Yakub diti nga binarakatan di kinaringan tu minonuluk ikinaringan dijanji di kinaringan si di Abraham dot ino perurungan si Isak diti nga onuban dot cuma dot isa bangsa dot. Ya, benar. Jadi iti na emot toko diti dot varo binarakatan di kinaringan isubang ongkob di Yakub. Nah, tapi na sokobiay kianak na Yakub isid pipiro isa ko daw. Nataliban no varon ako ginawa di Yakub dot tumungkisan si di Laban. Na naka narusa patilim po sa nakabago dot Quran Yakub diti dot tinumungkisan na si di Laban. Iya. Konsapatan Nerdo. Jadi, ko gulo po, basahan ko si kinotimpunan, pasal ko to dunapon, ayat ko to dunapon. Adi boros dao. It amu po no korikotoku, okudik iharatan. Topot biano, dumundu ko no. Nabarakatan ko di Tuhan gimayoku. Biano, norikot no ihizado gumama aku bahagi dit ongkob ku konduri kadi Yakub. Tubo gimay. Turu taon pinanamong di Rahel. Iya. Nah di ibo gimadirin nasabo pa daw okon kay Rahel dileya nitahak. No singkop peturutan daw na di nitaha ako gidi Yakub di Laban ni Lea si di Rahel si di Yakub. Nah di untuk ino gumamanot puro taon. Na di hopo na mapat. Na di so hopo na mapat to nino gumama Yakub si di Laban. Om bahagi daw kondiri aso harata daw. Aso harata daw. Na di song dinaid Yakub pentoron si di Laban. Mad kinabasa kon kudiri kumaya dimundo di Laban. Yeah. Nah, no kura tu din mundo keso tu Yakub bemanaw di pangazam di Laban. Ong kadi Yakub ong barot ohlongit yo sido maganti. Ong barot apatay Yakub maganti. Iya. Nah di aso tohino di pangazam di Laban. Kumaduvo barakat di Tuhan si di Laban minaza si di Yakub. Nah,
Tepat sampai taon kahopa na mapat, nako sino na Yusuf, kapuriman na Yakob dot. Wah, yung sidok hindi nga pa na subang ongkob. Yang anak Kapod ko. na, kapod na iso tanak. Kisavo, aso nunuda. Tuwa kali, mamagama si di Dilaban. laban, di ba nun daw? Di ba nun daw? Nah, kipangitungan no yalo dot. Mudi sin pamagunan daw. Tilangan mo yalo di doy. Iya. Mo, tilangan yan do. Ipot kahantom dia do. Andaman ko da yabang daw yisaw mo. Oh, iya. Ba ikinopagiduan mo gima daw di doy. Mamatay yabang daw Si yisaw. kapatazon. Psikopatazon. Topot, si Diza diti, keso, banal no. Emot no diyan do dot. Iti ba nang daw laban. Tumimpun dot aw suaw. Aso si daw tandid na ti pemurasan di laban. Ino ilaban. Umaduvo, ang anak ni Laban pusay. Oh. Amuno asana nga amuno nuno ka ngaran diri. Sumana. Oh. Sumana di Yakub. Yakub. Tukad yoti. Piningonuban ni naharatan di apa. Ino Yeah. dupot ka piningonuban nu ka. Di apa ka binokon ko ikaw ka. Na kada ti pelajaran to ko itungob pinay di itungon no di Yakub. Iya. Lebih marabahaya iti tungob pinay di ang anak ni Laban ko Isaw. Amu pa bertindak ya lumibulisin Iya, iya. kampung daw inoy kampung no beno. Idnantadon daw. Si dinantadon daw oy. Bahay ko nakoboros na Tuhan dot ikinoringan dot pigulino kaom. Tumimpu no giyo si dot Yakub binongobit dit savo dao itang anak daw umiharata daw biguli sid inantadon daw sid Kanaan. Ronto bagi si Deno tu sabat daw panom inoogyo sabungan ditit para jalan dito ko. Nadi mentob na sino kemudian bagus di kalenda. Terima kasih Elden Rosa. Harati sid pelajaran diri ingin Yakub semua diri. Tuh miguli bagu ya sid pemagunan atau inantadon daw. Ya, benar. Nga ening toko bagi tuturan na bitudukan tidak sabat rumik. Tapi na soko biay mi pompon na pelajaran toko diti. Nah, terima kasih di Elder Delphon tu nakamong toko naka Elder Delphon anu bae naka timpagos itu pelajaran toko lebihan na diri. Nunu timpagos daw. Iya. Kesempatan Elda tuh nakamong ako sitit perbincangan sisilan na sekolah sahabat di ano. Tudukan nila manal ko awantang giman nila ito ko kubotano di Yakub. Iya. Oldumamoy. Pangaritan. Yos diti langanan dot imuhun di kinoringan. Iya. Antad said tiri daw, kinilaan daw dino. Kanangan ko hak kutuan din. Na, hak kutuan daw ka, Columbus daw ka. Walaupun yos diti, okon ko, nikari, kutuan. Nah, ulasan di Ellen G. White, minamoros, hak dino, okon ko kakayaan di tama di Yakub. Nah, ini kanangan dot hal-hal kerohanian ka. Itino ipipison daw banal. Inono hubungan kuma di kinoringan, mad ko isa pa di Ibrahim. Iya. Jumadi dot imam dot ranzat daw papasamba dot korban bakaran ot korban penebusan boh. Jumadi dot akilombus. Nah, bangsa dot no pilih janji kanangan di Mesias. Inana Yesus. Bagu kawaris harata penlaid itu mo barakat dapat antad sinat perjanjian. Inagama hizab di Ibrahim. Nah, itit
kesempatan it posugul banal it dangat di Yakub. Oh. Nah, jadi it kinoringan dino pinili daw Yakub. Kon ko sebab alayak yosido. Nah, inono tahak daw. Anugerah ka. Anugerah. Kakal payad dino. Yakub diri minagawi banal kon diri. Bo. Yeah. Mga dapat ithak dino. Amo kenud ka bo. Menguruhay. Dara. Mungkin rohay. Oh. Sampai kakun yosido dot mamudut, mga buyuk. O miri nakagama panal yosido dot o kecewa o masuk harapan putus asa bo. Jadi intaman daw inaw dot natagakan yosido songkopiay. Oh. Nyampai di hubungan daw kuma di kinoringan. Ringan. Nah, rasan daw no tingkisan yosido di kinoringan. Nah, nga hisapot yad kino. Ni pemot na di kinoringan kuma di Yakub. Nah, itu kan banal ko nikeri anaru iri. Makusungkad sitid pemagunan Oh. mit pompon makusunggusin. Nikeri sidapan ka. Nah, iti na tinipi Yakub dot panal ko jumadi dot penghiburan. Ko higakan kumadaw. Tu nakarhati yosido it kinoringan it sinamba di Ibrahim Yeah. omit tama daw Ishak mongolingkup menulung daw nakarhati yosido ino it kepentingan it tahak kinoringan it anugerah dino it mengovit daw humarap banal kasip banal sit kinoringan pempasis saradom dot iman antad diri nakarat yesido. Nah, tongo songkurangan songkabiay Yakub diri pepimot dito ko. Sedito ko dat iri dat rini ba. Nah, Yakub diri pepimot dito ko iti rini ba. Yeah. Dot natagakan dot songkabiay it komporisan kuma kinoringan. Itu kan dino nga pepimot bahasa it Yeah. Yesus Kristus. Nah, It piniromot iti pemugunan surga. Nah, yeah. yosido no it antad keharapan dito ko. Wow, ada. Nah, It songkovia it kidusa dito. yeah. It tumiim. Panal kotibol sit surga ka. Ito ko no bo. It kita ngodusa iti. Nga songkovia diti aso harati. Ong aso it Tuhan Yesus. Nah, Kinapatasan daw. Nah, yan kerino komposisyon di Yakub tongo suntuan antad kitab. yeah. Nakatadang songkopay it tongo kasadaan. Lovong na gamaka. Pengka menjadi sundu bahanda kumad dito ko songkopay si kompusan pemagunan diti. Pengka atatap toko. Oh. Mengimot si Yesus walaupun asarap toko akala aratu si mikiri pencubaan ka kagama na podot salda natatap toko mengimot si Tuhan Yesus marajal toko dot humarap banal sid kinoringan kasih banal sid dau salom iman tuit kasih karunia dau Yeah. tahap di kinoringan. Nah, baiknya dot dapat memoros. Terima kasih. Pegulisan kesid magasan. Terima kasih. Kan mangakal tu mangakal dina akalan bagel. Jadi boleh jadi lebih kurang itu rumusan dina. Terima kasih si cukup yai di nanahak ditudukan di pelajaran ada udah biano. Terima kasih si cukup yai. Pengumpuk di pelajaran toko udah biana. Namun di Elder Ronaldo. Kumazan di toko udah minta dua. Bahkan na minta dua toko. O kinaringan za di tasundu kikuasa penteron si saruga. On sa patoko itu kinasa dong tinunda ko di kau sampai nakabarajal ko di borosnu. Matuhan perlu ko banal humarap sumuan diw
asabar kenu di palan no sid kapasidan dahay. Nabaran jalan dahay, pengkuri kapasidan di Esau, Yakub. Dit, yad ka mengontok dit palan ni nakabatos no kumari ti. Nga akon ko sid kabantanganot. Matarima ti sid karatan o gumot tudukan sid kapasidan dahay sa kawiyay dit nabasaan dia ti. Patuhan mindamo ko supaya dat sa kawiyay dit tudukan dit nabasaan dahay diri dit pinisingilan dahay patanda na sid kinabo ang pangitungan dahay abitan dahay si kapasidan dahay gama dahay montupat supaya ako'y kususuy dia ti dit mamuyok tuyad kay baros no ang mamuyok ko ko'y nga abuyukan ko'y bago. Tuhan, papihate ko si paano may ginapadahay da sumuot kumalikaw. So ko, kasalan dahay tama, mindamo ko dat pampunay ko ino, ingkan sangay ko ino, so mulumulo ko sid tinagubangan no. Pakindamon ko sa kaweti, sid ngarantanak mo, Tuhan Jesus, tim nananggong dahay. Amen. Amen.